इंशाअल्लाह तवज्जो पूरी पढ़ाई पे रखनी है, पूरी तवज्जो से आपने ये दम सुनना है। दिमाग की जकड़न, दिमाग के अंदर जादू का, जिन्नात का जितना भी असर है, मेरे अल्लाह के हुक्म से, मेरे अल्लाह के करम से, मेरे अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह जादू बिल्कुल ख़त्म भी होगा और इंशाअल्लाह दिमाग की जकड़न भी ख़त्म होगी। जो जो मामलात हैं जिस्म के अंदर जादू किया हुआ है, जिन्नात ने अपना असर रखा हुआ है, नज़र बद के मामलात हैं, इंशाअल्लाह दिमाग की जकड़न, दिल की जकड़न अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पे ख़त्म होगी। नियत कर लें, दिल से नियत करके बैठे, अल्लाह आपको मुकम्मल शिफा देंगे इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम।
الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة 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 واحلल उक़दतन मेरे अल्लाह जितनी भी गिरें लगी हैं दिमाग को दिल को सारी की सारी गिरें खोल दे या अल्लाह शयातीन ने या अल्लाह जादूगरों ने जादू के साथ जो दिमाग में गिरें लगाई है अल्लाह दिमाग में गिरों की वजह से जकड़न है अल्लाह दिल में गिरों की वजह से जकड़न है अल्लाह दिल और दिमाग की सारी गिरें खोल दें या अल्लाह दिल और दिमाग की सारी गिरें खोल दे या अल्लाह दिमाग के पिछले हिस्से में जो गिरें लगी हैं अल्लाह जी खोल दे अल्लाह गुद्दी में जो गिरें लगी हैं खोल दे अल्लाह गुद्दी के अंदर जो गिरें लगी हैं खोल दे अल्लाह दिमाग के पिछले हिस्से में जो गिरें लगी हैं खोल दे अल्लाह दिमाग के अगले हिस्से में जितनी गिरें लगी हैं सारी खोल दे अल्लाह दिमाग के ऊपर वाले हिस्से में जितनी गिरें लगी हैं खोल दे या अल्लाह दिमाग के ऊपर वाले हिस्से में जितनी गिरें लगी हैं खोल दे या अल्लाह हम तेरे नाम के साथ शुरू करते हैं अल्लाह तेरे नाम के साथ दुआ करते हैं अल्लाह दिमाग के अंदर पूरे दिमाग के अगले पिछले ऊपर वाले नीचे वाले दाएं वाले बाएं वाले हिस्से में या अल्लाह जहां जहां गिरें लगी हैं सारी गिरें खोल दे अल्लाह सारी
सारी ग्रह खोल दे, या अल्लाह सारी ग्रह खोल दे, या अल्लाह सारी ग्रह खोल दे। अल्लाह दिल की जकड़न, दिमाग की जकड़न मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दे। अल्लाह माथे को जो पकड़ा हुआ है, अल्लाह माथे की जो जकड़न है इसको खोल दे। या अल्लाह माथे की आगे वाले सामने दिमाग के सामने हिस्से की जकड़न खोल दे। अल्लाह दिमाग के पिछले हिस्से की जकड़न खोल दे। या अल्लाह जितनी भी जकड़न है अल्लाह सारी की सारी खोल दे। अल्लाह सारी की सारी ग्रह खोल दे। या अल्लाह दिमाग और दिल की सारी ग्रह खोल दे। या अल्लाह दिमाग और दिल की सारी ग्रह खोल दे। अल्लाहुम्मा अब्दल सहरा फिर रास, 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 अल्लाहुम्मा अब्दल सहरा, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा अब्दल सहरा फिर रास, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा अब्दल सहरा फिर रास, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा अब्दल सहरा फिर रास, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा उहलुल उक़दतन 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 बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा उहलुल उक़दतन फिर रास, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा उहलुल उक़दतन फिर रास, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा उहलुल उक़दतन फिर रास, बिस्मिल्लाह अल 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 रास, अल्लाहुम्मा हर्रिक सहरा, अल्लाहुम्मा हर्रिक सहरा व साहिर, अल्लाहुम्मा हर्रिक सहरा व साहिर, अल्लाहुम्मा हर्रिक सहरा व साहिर, अल्लाहुम्मा हर्रिक सहरा, अल्लाहुम्मा हर्रिक सहरा फिर रास, अल्लाहुम्मा हर्रिक सहरा व रास, अल्लाहुम्मा हर्रिक सहरा फिर 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 रास। अल्लाह दिमाग के अंदर जितना भी जादू है, अल्लाह दिमाग के अंदर जितना भी जादू का असर है, अल्लाह दिमाग के अंदर, दिल के अंदर, अल्लाह पूरे दिमाग के अंदर, पूरी खोपड़ी के अंदर, या अल्लाह जितना भी या अल्लाह जादू का असर है, गिरों का असर है, अल्लाह ताले लगाए गए, अल्लाह दिमाग को बांधा गया, अल्लाह ताले लगा के जादूगर ने जो दिमाग को बांधा है, अल्लाह या अल्लाह ये सारी दिमाग खोल दे, सारी गिरहें खोल दे, सारे ताले तोड़ दे मेरे अल्लाह जी, सारे ताले तोड़ दे अल्लाह। जैसे आपने ज़मीन व आसमान को फाड़ के अलहदा कर दिया, इस जादू को इस दिमाग से, इस दिल से, अल्लाह इस जिस्म से मुकम्मल तौर पर अलहदा कर दे अल्लाह, मुकम्मल तौर पर अलहदा कर दे। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यबिस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة 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 في الراس واحلل عقدة في الراس. अल्लाह दिमाग की गिरहें खोल दे या अल्लाह दिमाग की गिरहें खोल दे, अल्लाह दिमाग का जादू बातिल कर दे, अल्लाह दिमाग का सारा जादू बातिल कर दे। गुद्दी के अंदर जो गिरें लगी हैं अल्लाह गुद्दी की गिरहें खोल दे या अल्लाह गुद्दी के अंदर जो गिरें लगी हैं खोल दे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन वाहलुल उक़दतन वाहलुल उक़दतन वाहलुल उक़दतन वाहलुल उक़दतन। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला इज़ दख़लता जन्नतक क़ुल्त मा शा अल्लाहु ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह इन तरानी अना अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा वलौला दखलता जन्नतक क़ुल्त मा शा अल्लाहु ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह इन तरानी अना अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा वलौला इज़ दखलता जन्नतक क़ुल्त मा शा अल्लाह ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह इन तरानी अना अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। व यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। व यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। व यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। व यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। व यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। व यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। व यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। व यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। व यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। व यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। व यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। व यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। व यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून व मा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून व मा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून 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 व मा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन
رسول كريم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا برق البصر 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 وخسف القمر وخسف القمر وخسف القمر وخسف القمر فإذا برق البصر وخسف القمر وإذا برق البصر فإذا برق البصر وخسف القمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر 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 فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر ويقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول 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 الإنسان يومئذ أين المفر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاسه بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر 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 فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه 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 يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون 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 منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا
إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان 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 وما كفر 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 سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت 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 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه 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 فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 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 والكسرات صاجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون رب موسى وهارون رب موسى وهارون رب موسى وهارون
وأوهينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم وأوهينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم وأوهينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة صادقين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون رب موسى وهارون وأوهينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم وأوهينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وأوهينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوهينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا 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 ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون قال موسى تقولون للحق لما جاءكم السحر هذا 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 ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون قال موسى تقولون للحق لما جاءكم السحر هذا 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 ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن
الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله سحر 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 إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى قالوا يا موسى قالوا يا موسى أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا هبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قال بل ألقوا فإذا هبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى 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 وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى
والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى। जहाँ से मर्जी जादूगर आ जाए, मेरे अल्लाह का कानून है, मेरे अल्लाह का कुरान है, मेरे अल्लाह का फरमान है कि जादूगर जितना मर्जी ताकतवर हो, जहाँ से मर्जी आ जाए, पूरी की पूरी दुनिया के जादूगर मिल जाए आपस में, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये मेरे अल्लाह का फरमान है, ये मेरे अल्लाह का कुरान है, ये मेरे अल्लाह का कौल है। इंशाअल्लाह ये कभी भी जादूगर कामयाब नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अल्लाह के हुक्म से कुरान इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसका सामना नहीं कर सकेंगे। ये अल्लाह के हुक्म से अभी नीस्तो नाबूद होंगे ये सारे। इस आयत को मैं पढ़ता जाऊंगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह सारे जिन्नात नीस्तो नाबूद होंगे। जो इनका अमल है सारे का सारा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह तबाह बर्बाद होगा। दिल के ऊपर है, दिमाग के ऊपर है, जिस्म के किसी हिस्से में भी है, पाँव में है, कंधों में है, गुद्दी में है, कमर में है, पीठ में है, शर्मगाह के अंदर है, मैदे के अंदर है, रहम के अंदर है, टांगों के अंदर है, जहां जहां पे बाजुओं के अंदर है, मुंह के अंदर है, जुबान के अंदर है, आपके रुखसारों के अंदर है, माथे पे है, अल्लाह के हुक्म से किसी जगह पे दिमाग के अगले हिस्से में है, पिछले हिस्से में है, आगे है, पीछे है, मेरे अल्लाह के हुक्म से सारे का सारा असर अभी जाहिल होगा इनका इंशाअल्लाह। वाल्की माफी अमीनी कतल कफ मासाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वाल्की माफी अमीनी कतल कफ मासाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल कफ मासाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल कफ मासाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल कफ मासाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल कफ मासाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल कफ मासाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल कफ मासाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल का मसाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल का मसाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल का मसाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल का मसाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल का मसाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल का मसाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल का मसाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल का मसाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल का मसाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल का मसाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल का मसाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल का मसाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल का मसाना इन्नमा साना वाल्की माफी अमीनी कतल का मसाना इन्नमा साना वाल्की माफी अमीनी कतल का मसाना इन्नमा साना इन्नमा साना कैदु साहिर कैदु साहिर कैदु साहिर कैदु साहिर कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा 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 वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल का मसाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल का मसाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल का मसाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा 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 वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल का मसाना इन्नमा साना कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा वला युफ्लिहु साहिरु हैसुदा। वाल्की माफी अमीनी कतल का मसाना इन्नमा साना
كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى والقي ما في يمينك تلقى والقي ما في يمينك تلقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى والقي ما في يمينك تلقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا هبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إن لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون فألقى السحرة ساجدين فألقى السحرة ساجدين فألقى السحرة ساجدين فلك 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 السحرة ساجدين. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فلك السحرة ساجدين 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 فلك السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون 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 فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين فلك 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 السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر 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 اقتربت الساعة اقتربت الساعة اقتربت الساعة اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر 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 اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آيات يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 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 سحر مستمر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فستذكرون
فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إن الله بصير بالعباد إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله 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 فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله 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 إن الله بصير بالعباد إن الله بصير بالعباد إن الله بصير بالعباد إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله 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 إن الله بصير بالعباد فوقاه الله السيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يورثون عليها 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 غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب 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 أشد العذاب أشد العذاب أدخلوا 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 آل فرعون شد العذاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أدخلوا آل فرعون أدخلوا آل فرعون شد العذاب 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي 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 الملك قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك قل اللهم مالك 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 الملك تؤتي 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 الملك قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك
الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله 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 وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.